3C. Okay. A set of points that move in a certain condition. Okay, that's the definition of locus. So locus tu dia kena ada fixed path. Okay, kalau dia move randomly, kita tak boleh lah panggil dia locus. Sebab dia tak ada certain movement, dia tak follow certain condition. Okay, movement dia tak follow certain condition. So now we're gonna learn 8.2 loci in two dimension. Okay, so today kita akan belajar 5 locus punya movement. Okay, movement properties yang menjadikan dia locus. Okay, so this part yang akan banyak keluar dalam exam. This part kamu kena lukis. Okay, banyak yang keluar dalam section B atau section C. Bukan yang A, B, C punya. So you need to properly understand so that you can answer correctly. Okay, so ada 5 condition ya. So first condition. First is if a point A. Okay, locus ni dia akan sentiasa dipanggil sebagai a point. Tapi dia akan point yang bergerak. Okay, if a point K that move, kita akan cakap move. At a, okay, ni dia condition dia. Constant distance from a fixed point. Okay, from a fixed point O, then the locus of point K, locus dia lah. Okay. Then the locus K is called is a circle. Ini gunanya a circle with center O. With center okay. So apa maksud dia? Okay, kamu ada point K. Okay, you have a point K. Dia move at a constant distance from a fixed point O. Okay, sekarang kita ada, we have two different point, okay? Two different point. Okay, first kita ada O. Ini fixed point. Okay, dia dah sebut fix. Ni. So point O doesn't move. Stay je kat situ. And then we have point K. Okay, so K is over here. K is over here. So K ni akan sentiasa bergerak, will always move at a constant distance from O. So untuk dia bergerak, supaya sepanjang dia bergerak tu, along the path yang dia bergerak tu, dia punya jarak akan sentiasa sama je kepada O. Dia punya locus yang terhasil, dia hanya boleh jadi a circle. Okay, macam mana? Like this. Tengok So this is K. Oh, say Daisy. Okay, this is K. Okay, and then contoh example, distance dia adalah 2 cm. Okay, 2 cm. So maksudnya di sini is 2 cm.
Okay, itu dia belum bergerak lagi. Okay, and then bila dia bergerak, dia kena sentiasa 2 cm. Okay, from O. So macam mana? So dia akan jadi a circle lah. So, jarak dia akan sentiasa 2 cm. Sepanjang dia bergerak mengelilingi point O. Okay, so this one akan jadi 2 cm. This part pun 2 cm. This part 2 cm. Semualah sekeliling tu akan jadi 2 cm. So 2 cm ini sebenarnya mewakili apa? Jarak antara K ke O. Tapi apa lagi selain tu? Kalau based on circle tu, 2 cm tu mewakili apa? Radius. Yes. Apa dia? Radius. Radius, yes, correct. Radius. Okay, radius, bagus. So you already know how to identify lah. So this is the radius. Okay, so kamu kena ingat. Untuk jadi circle, dia kena ada 2 benda saja. Okay, fixed point, constant distance. Okay, fixed point, constant distance. Okay, so this is a circle. So every time kamu lukis locus, kamu kena label dia. So this one locus. So apa nama dia? Locus apa benda ni? Point apa yang bergerak? K. Point K. K. So nama dia akan jadi locus K. Okay, locus K. So you need to properly identify. Kalau dia kata point K bergerak, tapi waktu kamu label locus X, salah lah. Okay, kalau kamu tak label pun tak boleh. Dia kena label and label correctly. Locus K. Okay, so that's condition untuk circle punya locus. Okay, so now we move on to our second feature, second locus. Okay. Two, if a point M. Okay, now dia akan jadi locus M lah. Because yang bergerak adalah M. Move such that it is always equidistant. Okay, equidistant. Apa maksud equidistant? Equidistant. Apa maksud equidistant? Simple je tu. From to fixed point, like from to point S and Y, then the locus point M is the perpendicular bisector. Perpendicular bisector of straight line. Connecting X and Y. Okay. First and foremost, what does equidistant mean? Apa itu equidistant? Sama jarak.
Sama jarak, yes. Sama jarak. Okay, sama jarak. Okay, kamu ada point M and then dia sama jarak dengan dua fixed point. Sekarang kamu ada dua fixed point. Sebelum ni, kamu hanya ada one fixed point. Okay, sebab dia kata apa? From a fixed point. A fixed point satu lah. Ini dia ada dua point. Dua fixed point. Okay, kita ada point. Contoh sini point X. Ini point Y. Okay. Point X and Y. So, M ni dia akan sentiasa bergerak supaya jarak dia ke X akan sama dengan jarak dia ke Y. So, kalau kita nak buat equation, dia lebih kurang macam ni. Mx akan sama dengan jarak My. So, kalau macam ni, kamu rasa kat mana ataupun apa pergerakan locus M? Circle ke? Straight line ke? Arc ke? Cuba teka, guess je. Straight line. What kind of movement? Straight line. Straight line. Betul, straight line. Dekat mana straight line tu rasa-rasanya? Based on ayat yang dah ditulis. X to Y. X to Y. Kat mana? X to Y. Maksud kamu? Perpendicular Apa maksud perpendicular? Bisector tu. tengah-tengah. Tengah-tengah. Tengah-tengah, yes. Betul. So, locus M akan jadi straight line dekat tengah-tengah. Okay, first, macam mana kita nak identify dia? Okay, macam mana kita nak cari jarak tengah? First, kamu ukurlah dulu jarak antara X pergi ke Y. Kamu pun buat straight line contoh. Okay, ni. Dan kamu ukur dapat berapa, contoh 5 cm. X to Y 5 cm. So, locus M ni dia bergerak kat tengah-tengah. So, kat mana dia punya straight line tu? Jarak tengah-tengah tu membahagikan kepada 2.5 lah. So baru dia jadi equidistant. Tak. Okay. 2.5 sini, 2.5 sini. Okay, ini baru satu point M. M tu kena jadi locus. So dia kena bergerak. So dia akan jadi perpendicular bisector. Okay, like this lah. So ini adalah M punya locus. Kenapa kita panggil dia perpendicular bisector? Because bila kamu ada straight line that cut another straight line kat tengah-tengah, dia akan jadi 90 degrees. So that's why they call perpendicular bisector. And kenapa dia straight line? Okay, tengok first kat tengah-tengah sini kan. Okay, yang ni. Okay, jarak dia 2.5. Okay, kat sini. Okay, mungkin jarak dia ke sini 3 cm. And then jarak dia ke X pun akan jadi 3 cm juga. Okay, kalau kat sini, maybe 4 cm. So, secara tak langsung, jarak ke X pun akan jadi 4 cm. Okay, 4 cm. So that's why dia akan jadi straight line. Vertical lah. Perpendicular bisector. And then don't forget to label your locus. So ini locus apa? M. And locus M. Okay. So this one, dia punya keyword is that you have two fixed point and the locus move such that it is equidistant from those two fixed points. So it will become
a perpendicular bisector to the straight line that connect X dengan Y. Okay, awal-awal tu X dengan Y tak ada pun straight line yang connectkan dia. Kita je wujudkan supaya nanti kita boleh decide kat mana lah locus X tu, locus M. So that dia jadi perpendicular bisector. Okay. So kamu fokus towards warna merah dengan warna biru ini. Ini dia punya key dia. Okay. Okay, next. Number 3. Okay, number 3. Okay, if point P, okay, point P pula sekarang, move such that its distance from a straight line. Okay, now kita ada straight line pula. Tadi kita ada point sahaja, kan 6 point. Ni sekarang kita ada straight line. G hash is constant. Sekejap. Is constant. Okay, constant. Jarak dia constant. Then the locus of point P is a pair of straight line that are parallel to the G hash. Straight line G hash. Okay. So now benda yang fix sekarang adalah straight line. Okay, straight line G hash. P tu dia bergerak. So kita lukis yang fix dahulu. Okay, kita lukis straight line G hash first. Okay, straight line G hash. Okay, this is G hash. G is the hash. Okay, now condition stated that point P move such that it distant from the straight line, ya, straight line G hash, bukan point G dengan hash. Kalau point tadi yang ini, point X dengan Y, sekarang dia straight line. Okay, straight line G hash. So now dia punya jarak constant kepada straight line G hash. First and foremost, kita decide dulu. First, kamu rasa dia circle ke dia straight line? Straight line. Okay, Straight line. Kenapa kamu kata dia straight line? Kenapa bukan circle? Ingat senang benda je, satu benda je. Untuk circle, kalau circle dia melibatkan satu locus yang bergerak, satu point. Okay, simple kan inilah. Kalau dia dah melibatkan locus dengan 2 point ataupun straight line, dia dah jadi straight line lah locus tu. Okay, kalau senang lah nak ingat. Okay, straight line. Kat mana straight line tu? Straight line P. Locus dia. Adakah macam tadi dia bergerak tengah-tengah? Tak. Tu macam mana? Tak. Tu macam mana dia bergerak? Kat atas, paralel. Kat atas. Okay, contoh. Constant kan dia kata jarak dia.
Constant jarak dia kita bagi 2 cm. Okay, jarak is 2 cm. So this one akan jadi 2 cm, 2 cm, 2 cm. Okay, contoh point dia sini, sini. So kita, since dia bergerak, so kita pun cantumkan dia. Okay, contoh macam ni. Okay. Okay. So this is locus P. So itu je ke? Kamu rasa kat atas je ke? Tak, Apa itu? Bawah. Kalau kat bawah boleh tak? Ke bawah, sir. ke bawah. Kenapa bawah boleh? Yelah, Kat boleh bawah je lah. ke? Kat bawah pun boleh. Asalkan jarak dia pun tu. Sama 2 cm. So it doesn't matter. As long as jarak dia sentiasa 2 cm, we can draw the locus. Okay, this one lah. Okay, now. Tepi ni, boleh tak saya nak lukis tepi sini? Sini dan sini. No. Why no? Because not Tak. parallel. Kalau kamu tak nampak perkataan parallel ni, kalau tak ada yang ni Sebab dia awal-awal. bukan paralel. Semua cakap semua bukan parallel. No, I mean if saya tak bagi lagi ayat awal-awal parallel ni, kenapa tak boleh lukis kat sini? Doesn't matter dia parallel ke tidak. Kenapa tak boleh? sama. Jarak dia tak Sama. sama, betul. Jarak dia tak sama. Okay, sini mungkin 2 cm. Tapi jarak dia ke tengah-tengah ni dah bertambah. Itu tak boleh lah. Sebab dia kena sentiasa 2 cm. Kita tengok kalau sini ke sana, mungkin 4 cm dah. Tak boleh lah. Sebab dia kata P move such that distance dia constant 2 cm from the straight line. Okay, straight line. So that's why we cannot accept that this one cannot be accepted. Okay. So now, bila kita nak label, macam mana kita nak label? You need to towards both side lah. Locus P. Kamu nak label satu-satu pun tak apa. Locus P, locus P. But you need to label both lah as locus P. If you only label one side, bawah, okay, this one kamu tak label, salah. Sebab we didn't know what does the straight line dekat atas ni represent. So we need to state both straight line as locus P. Okay. Next, number 4. Okay, number 4. This number 4. If a point R move such that it is equidistant from two parallel lines AB and CD, then the locus of point R is a straight line that is
parallel to and passes through the midpoint of AB and C. This one dia punya kriteria banyak sikit. Just there. First and foremost, point yang bergerak is point R, and then it moves such that it is equidistant. Okay, tadi sama jarak from two parallel lines. Okay, sekarang kita ada dua straight line. Properties number 3 tadi, kita hanya ada satu straight line. Okay, sekarang kita ada dua straight line. So, selukis dua straight line lah. Okay, first, this one is AB, and this one is CD. Okay. A, B, C, D. Okay, A, B, C, D. Okay, and then point R tu, dia move such that dia equidistant from these 2 points. Macam mana dia nak bergerak supaya jarak dia dari sama? So maksudnya ni R AB is equal to R CD. Okay, dia punya jarak, distance. So how? Kita dah tahu dia tak boleh jadi circle. Dia sebab circle involve one fixed point. So this one straight line. Okay. Tapi kat mana straight line tu? Agak-agaknya. Supaya jarak dia kepada straight line AB dan straight line CD sama. Kamu rasa kat mana? Tengah. Tengah-tengah. Tengah. Tengah-tengah? Tengah-tengah. Tengah-tengah kat mana? Between CD ke? Antara bukan lurus. Lurus mana? Ini pun lurus juga. Macam AB Apa bahasa dan CD. Inggeris apa nama straight line tu? Horizontal ke vertical? Horizontal. Horizontal. Dekat mana? Horizontal tu. Between A Betul. and CD. Between AB dengan CD. Kat sini ke? Boleh jadi kat sini ke? Ya. Boleh jadi kat sini? Tak. How? Tak. No, sir, no. No? No, So, no. kat mana? Tengah. Tengah-tengah. So, first kamu kena buat apa kiranya? You have to ukur. Yes. Ukur dulu. Jarak antara AB pergi ke CD. Ukur jarak. Yes, correct. So, example, Ya. kamu ukur dapat 3 cm. So, kat mana kamu nak lukis point R? Point R punya movement. So, jarak dia akan jadi berapa? 1.5 Akan jadi 1.5, 1.5. So, example, 2 Ini. cm. sini, 1.5, 1.5. sini, sini. Okay? Macam tu ke? Is it like that? Yes or no? Ya. And then apa Ya. kamu kena buat? Yes. Yes. And finally, Yes. kena garis. Garis. Straight line. Okay, garis. Okay, good. Okay, so this is your first R. Okay, tengok ayat dia pun dah kata. A straight line that is parallel. First dia kena parallel dengan AB dan CD. And then dia pass through midpoint of AB dengan CD. So first kamu kena cari dululah kat mana midpoint dia. Kira jarak and then divided by 2 to get the value of midpoint. And then kamu plot. Bila dah cukup 3 paling kurang, buat straight line. And then level.
This is locus R. Okay, if kita tengok betul-betul balik, dia macam berlawanan dengan properties number 3. Okay, tengok properties number 3, dia bagi satu straight line. So, kamu kena lukis dua parallel line atas dan bawah. Tapi kalau untuk yang this one, dia dah lukis atas dan bawah dah parallel. So kita lukis kat tengah-tengah. Sama je macam straight line ini. Okay, so that's how kamu ingat. Okay, ingat nombor 3 dengan 4 dia lebih kurang adik-beradik. Cuma nombor 3 dia ada satu straight line. So kamu lukis atas dan bawah. If number 4, they already have two parallel. So you just need to draw in the middle. Straight line horizontal. Okay, simple. Okay, last but not least, the properties number 5. Condition locus number 5. Agak gerak. Okay, number 5. Last for today is, okay, this time saya tak nak tulis dulu kriteria dia. Saya nak lukis bentuk dia. Nak tengok kamu boleh dapat ke tidak. Okay, kita lukis. Kita lukis dulu. Okay. Given ada dua line and line tu dia intersecting each other. Okay, intersecting. Tak semestinya intersect kena 90 darjah. Tak semestinya lah. Ni selukis cantik. Boleh juga dia bagi macam ni. Okay, bergantung kepada drawing lah. Okay, this is our 2 point. P Q X Y. Okay, so this is the fixed point, the fixed straight line. And then kita ada satu point G. Okay, point G move such that equidistant. Jarak dia equidistant from these two intersecting line. Okay, G tu equidistant from PQ dan XY. So, kamu rasa macam mana dia punya locus G? How do we draw locus G? Apa dia, Sean? Tengah-tengah. Tengah-tengah macam mana? So, adakah straight line macam ni juga? Horizontal ke, vertical ke, incline ke? Decline. Decline. Incline atau decline lah. Okay, condong dia kat mana? Antara siapa? PX. PX. Kira dulu jarak. PX. Apa macam ni lah. Like this. Iya. Ya. Okay. Itu sahaja ke? Tidak. Ada lagi ke? Ada. Kat mana? Kat mana Atta? Ada. Kat mana Nabila? PY. Sini Pak. Antara P dengan Y pula. Ni. Like this. So bila kamu Yes. lalu kat tengah, apa jadi dekat angle kat sini? Sama.
Apa yang sama? Contoh sini, yang kawasan mana yang akan sama? Depan. Ini Depan dengan dia tu Q Q dengan dan Y. Y sini. tu. Contoh. Dia memanglah dia sama dengan kat sini. Ya, tahulah dia kan sudut bertentangan. Tapi bila kamu cut dia kat separuh, angle dia akan terbahagi kepada Dua. 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 Okay, kalau yang ini pula, Ah. sama ke? Ini pun akan bahagi kepada Ya. dua. Bagi dua. Bahagi kepada dua. So apa nama locus ni? Kan macam sebelum ni kita ada this one straight line that is parallel to and passes through midpoint. This one nama dia pair of straight line that are parallel. This one perpendicular bisector. This one circle. So kalau yang ini apa nama dia? Agak-agak kita nak bagi nama dekat locus Angle. ni. Angle apa? bisector. Ya, bagus. Betul. Kecil angle bisector. Dia sama macam perpendicular bisector juga. Tapi sebab ini bukan perpendicular. Sebab kita ni tak semestinya 90 darjah. Dia tak membahagikan macam yang ini. Bila kamu cut dia jadi 90 darjah. That's why nama dia perpendicular. Tapi kalau yang ini, dia still cut. Tapi kita tak semestinya 90. So kita just panggil dia angle bisector. So dia membahagikan angle tu kepada dua. Bagus. Betul nama dia, angle bisector. So ayat dia lah, based on ayat. Okay. So if a point G move such that it is equidistant from two intersecting lines. Okay, ini yang fix dia. Two intersecting line PQ and S1. Then the locus of point G is pair. Kan ada kata pair. So kamu kena ada dua lah. Pair of angle bisector. Good lah, dah boleh tahu nama dia apa. It's a pair of angle bisector. So that is 5 locus that you need to know untuk lukis. Yang kamu perlu tahu betul-betul because dia akan bagi certain condition macam ni lah. Okay, certain condition like this. This and then dia suruh kamu lukis. Dia akan bagi gambar rajah and then you need to draw. Okay, based on properties yang dia akan bagi. Tapi tak semestinya ayat dia directly macam ini. Dia boleh twist-twist sikit. Okay. And that, tapi yang penting you need to find the keyword. Cari dulu what is the fix. Apa yang fix? Is it point or line? Then tengok P tu constant ke or equidistant. Okay, constant dengan equidistant dia beza ya. Constant dia tetap. Okay, tetap. Kalau equidistant sama jarak. Okay, dia beza. Kamu kena pandai bezakan constant dengan equidistant. Okay. To sum up what we learned today,
Okay. First, locus ni terbahagi kepada dua. Locus. Okay, apa yang kita boleh decide tadi? Apa yang membahagikan dia? Yang condition dia tu. Yang fixed. Untuk jadi this one. Macam this one yang fixed dia is a, apa yang fixed kat sini? Point K. Point. Betul, point. Ini pun apa yang fix? Point juga. Point. Kalau yang this one, apa yang fix? Straight line. Kita kena draw dulu. Straight line. This one? Apa yang fix? Straight line. Straight line jugalah. Parallel line tu kira straight line. Kalau this one? Apa yang fix? Adakah point atau Intersecting straight line. line? Intersecting line kita punya line lah. So, dia terbahagi kepada point dengan line. Okay, point dengan line. Okay, kita fokus pada point dulu. Kalau point dia satu, apakah yang akan terhasil? Satu Circle. point sahaja. Circle, betul. Okay, kalau this one, kalau ada 2 point, apa tadi kalau yang 2 point? Apa nama dia? Perpendicular bisector. Perpendicular bisector. Bisector. Okay, perpendicular bisector. Okay, so that one bisector untuk point. Okay, line. Okay, kamu ada 3 benda untuk line, okay? 3. Okay, first adalah satu line, a straight line. Nombor 2, parallel line. Dan satu lagi apa dia tadi? Intersecting. Yes. Intersecting. One parallel, one intersecting. Intersecting. Okay, this one dengan kita tulis straight lah senang. Straight line. Kalau panjang sangat lah perpendicular ni. Okay, perpendicular. So kalau dia line dia straight, apa yang akan terhasil? Kalau ada satu straight line, apa yang akan terhasil? Apa yang akan terhasil? Pair of straight line that are parallel. So nak tulis dia, ingat macam ni je. Parallel line. Okay, bila dia straight, dia akan menghasilkan pair parallel line. Takut nanti kalau tulis parallel line je, kamu pergi lukis satu saja. Tak boleh lah. Okay, next. Kalau dia parallel, apa yang akan terhasil? Ingat dia berlawan dengan nombor 3. Kalau nombor 3 straight jadi parallel. So kalau parallel akan jadi apa? Right. Straight line. Yes. Straight line. Akan jadi straight line. Straight line. Okay. Dan last kali, intersecting akan jadi apa? Apa nama dia tadi? Apa nama locus kita tadi? Angle bisector. Yes, angle bisector. So you need to
Remember all these properties. Locus, dia ada dua benda. Ini fixed condition. Okay, fixed condition. Kamu kena cari which one yang satisfy fixed condition dia. Point ke line. Okay, and this one, ini dia punya fixed condition lah. And this one bawah ni adalah locus. Kita tukar tempat sekejap. Ni keyword. Ini yang fixed condition. Waktu baru locus. So that you know cara nak bezakan dia. Okay. So that's all for today. Your homework. Nanti saya akan share modul. Okay, modul 8.1 and 8.2 PDF version. If possible, please print. Okay, tolong print. So that nanti senang kamu nak jawab terus atas kertas tu. Kalau tak boleh print, salin balik soalan dalam buku and jawab. Okay, so nanti bila saya share apa nama PDF tu, baru saya akan beritahu buat muka surat berapa. Okay, so that's all for today. Banyak ke, Apa dia? Apa banyak dia, Pak? ke modul tu, sir? Satu bab lah. Modul untuk satu bab. Untuk bab, Okey, bab sir. so kiranya bab 8 ni kita dah habis dah belajar. So next kita akan buat revision. Revision dia by answering the module question. Okay. So before we end our class, do you have any question? Nak tanya apa-apa ke? No. No question? Tak ya? Stop.